Hallelujah, 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 hallelujah. Urabandala rabani kharabasha bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Sibara bara 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 bara. Urabandala Karavandala Rabani Biri 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 Bara 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 Bara. Urabandala Rabani Biri Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara Bara 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 Bara. Idaravani Karavashakala Ravani Adaravana Daravandala Ravana Varavandala Rava. Holy, 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 holy. प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 प्रभु जीसुंग नाम रे 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 दया करो दया करो दया करो मते आमान को प्रत्येक अंग अनुग्रह करो तारावानी खारो तुम्हारा क्रमण धूत परिष्कृत करो पवित्र करो होली 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 प्रत्येक पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण है तुम्हारा सब भजना करे पई तुम्हें अनुग्रह करो हालेलुया लॉर्ड हमर सना समय सना समय सना समय सना समय सना समय सना जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे दया करो उरावश्या खला रवनी आता रवनी खारवा उरावत्रमना रवंदल रवनी बिरि 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 बर 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 वंदल रवा होली 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 तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारवानी खारवा शावरी कूला रवानी अदारवन अदारवन रवा धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम होली 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 शिवा बाबा बाबा रबा 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 राजमान को राजा प्रभुमान को प्रभुदेवमान को दो तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद हो प्रभु जी सुंदर नाम और दया करो दया करो दया करो दया करो अधर्म मार्जना के रोग सुस्त करी परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम तो परमेश्वर तुम्हें अनंत कारण पिता व शांति राज हालेलुया हालेलुया धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु पूरा बाबा शाखाला रवानी खारवंदल रवन खारवंदल नमा प्रभु तुम नाम धन्य तुम से महा एवं चिरस्थायी प्रेम धन्यवाद करुछु ओ प्रभु तुम्हें जगत को प्रेम कल समस्त मानव जाति को प्रेम कल हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड ओ प्रभु कहीं तुमको न खोजिया समय तुम्हें समस्त तुम्हें खोज समस्त निमंते निज प्राण दान करियछ कहीं तुमको प्रेम न कले मध्य तुम्हें प्रेम कल प्रभु हालेलुया 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 पूरा बाबा शाखाला रवानी खारवंदल रवन खारवंदल रवा एवं क्रियाकर्म द्वारा कहीं धार्मिक गणित हो न पारिबारु आउ प्रभु अनुग्रह विश्वास द्वारा आ तुम्हें धार्मिक गणित करिबार आउ तुम्हें पथ प्रस्तुत कल आउ निजर प्राण दान करी हालेलुया 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 प्रभु जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे दया कर तेणु प्रभु जे कहीं जीसुंग प्रभु बोली आ हृदय विश्वास करे आउ से ईश्वर मृतमान को मधुर उठे मुखरे आउ से स्वीकार करे आउ प्रभु से उद्धार प्राप्त हुई थाए हालेलुया 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 पूरा बाबा शाखाला रवानी खारवंदा रमा कारण धार्मिकता प्राप्ति निमंते हृदय विश्वास करने को हुए एवं उद्धार प्राप्त होगा निमंते परित्राण प्राप्त होगा मुखरे स्वीकार करने को हुए प्रभु जीसुंग नाम रे दया करो दया करो दया करो आम चक्षु प्रसन्न कर प्रभु जहाँ मान गुणा विषय अच्छी असल विषय अच्छी जदि आम से समस्त ज्ञात हो न पारू ताले आमे अधार्मिक पापी मान सदृश्य जो मैंने ईश्वर को जानती ना मानती ना से सदृश्य मैंने हो मात्र तुम्हें आम अनुग्रह करी आउ तुम्हें आम सुजोग दियछ जत्न तुम अन्वेषण करने उदारवानी खार वर्षा बार करवा भय कम अपन परित्राण साधन करने तेणु निश्चय
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଉ ବିଚାର ଦିନରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଆମେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହବୁ ଇଦାରବାନୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଲାରବା ଆଉ ତେଣୁ ଏବେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ମହାନୁଗ୍ର ସମୟ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ଅଟେ ଉରବା ବର୍ଷାମାନି ଖାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାରବା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ତୁମର ପବିତ୍ର ପାତ ନିଜ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ଆମଙ୍କର ସର୍ବାତ୍ମାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଧନ୍ୟ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାରଣ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆମଠାରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ କାମନା କରନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯେପରି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପ୍ରତି ଅନାଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଉରବା ଶାଖାମାନି ଆତାରମାନି ଖାରମନ୍ଦାନମା ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ସତ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ତୁମେ କରୁଅଛ ଏବଂ ତୁମେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ତୁମେ ଆଉ ତାହା ସାଧନ କରିବ କାରଣ ତୁମର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ଶତ୍ରୁ ସୈତାନ କେହି ତା ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ ପୁରା ବାବା ଶ୍ୟାମାନି ଖାର ବାତ୍ରମାନ କାରବନ୍ଦନମା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯୋଗ୍ୟ କର ସିଦ୍ଧ କର ଆଉ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର ଏବଂ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଅନେକ ଯେପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପୁରା ବାବା ଶାଖାଲାରବାନି ଖାରବନ୍ଦନମା ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ସେମାନେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଉରବା ବାଶାମାନି ଖାରବା ଉରବତ୍ରମାନ କାରବନ୍ଦାଲରବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଆଉ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧିତ ହଉ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହୀ ହଉ ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଆମେନ୍। জয় হালেলুয়া জয় জয় বলো যিশু নাম গাই যিশু নাম গাই জয় হালেলুয়া শক্তিমান বিক্রমিয়া করো প্রকাশে অজন্তি সদা মহিমা প্রকাশ
মুখরিত এও মম পরিবারে প্রভু যীশু নাম প্রভু যীশু নাম মুখরিত এও মম পরিবারে প্রভু যীশু নাম প্রভু যীশু নাম সেই যে প্রাণ পানি সবই করো জীবন করো সেই যে প্রাণ পানি সবই করো জীবন করো অঙ্গামে কাঙ্ক প্রেমরে বন্ধুলতি অয়গ্লমি অঙ্গামে কাঙ্ক প্রেমরে বন্ধুলতি ঘরে বারো করে মৃত্যুটি সফল হরিগোতাং নমঃ হরিগোতাং নমঃ মুখরিতায় মম পরিবারে প্রভু যীশু নমঃ প্রভু যীশু নমঃ সেবা আরাধনা প্রার্থনারে আমি বুঝি মন সেবা আরাধনা হালেলুয়া প্রার্থনারে আমি বুঝি মন অনন্ত প্রেম শান্তি আনন্দ আমি বুঝি অনন্ত প্রেম শান্তি আনন্দ আমি বুঝি জীবন শেষরে মহানন্দ
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम. पूरा बत्रमणि काला रबनी बारा 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 बंदल रबा. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, 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 thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ura batramani dara mandala ravana dara vashamana bara 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 mandala ravana. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name. Glory be your name. Glory be your name. Glory be your name. Auratri nahi, au kranti nahi, au mrutu nahi, dhara pore. Auratri nahi, au kranti nahi, au mrutu nahi, dhara pore. Hadi jibure, hadi jibure. Hidai didu, uti chandiyan. Hidai didu, uti
ইচ্ছাভাবে প্রার্থনা করুন। ধন্যবাদ 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 হালেলুয়া 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 রিচারা বাবা নি নারা বাবা বাবা পুনে রাত্র বিপদ আপদ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ତୁମେ ରକ୍ଷା କଲ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଲ ଏଇ ବାତ କରେ ତୁମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଛ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାକୁ ତୁମ କହିଛ ଯିଏ ମୋ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାଏ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମକୁ ଯାହା କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ମହାନ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। তুমি চাইতা তোমার সন্তান মানে তোমার প্রশংসা গৌরব 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 করো। তুমি হালেলুয়া রিতা বাবা বাবা তুমি রাজাবান কর রাজাবান কর প্রভু জামান কর দেখো তুমি যে অছ সে অছ তুমি পরিবর্তন নেই হালেলুয়া রি বাবা আকাশ পৃথিবী পাইব তুম বাক্য কটা বিলোপ পাইব সেই বাক্য সঙ্গে নেই চলে বেগু সাহায্য করে দয়া করে হালেলুয়া রিতা বাবা রি রা বাবা 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 আত্মীয় মন কর আত্মারে পূর্ণ কর 30 গুণ বলিয়া সাহায্য কর হালেলুয়া রি বাবা পাপ দোষ রক্তের দই পরিষ্কার কর যেমন মানুষের তোমার সেই পাদ তল সমর্পণ করবো সেটাই মহান ধন্য বাবা রি রা বাবা বা ও যিশু দয়া কর দয়া কর দয়া কর হালেলুয়া রিতা বাবা বা তুমি কইছ প্রথম রাজ্য ধর্ম কথা অনুসরণ কর সবকিছু দিয়েছিব সেই প্রথম স্থান তোমাকে দিলে তুমি সমস্ত বিষয় জুড়িয়ে থাও সেটাই মহান ধন্যবাদ 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 তোমার কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করো সব অবস্থা ধন্যবাদ দিয়ে চলো সেই ধন্যবাদ দেবো কেতে গুণ অবর্ত শীতল হয়ে যাচ্ছু সেই বউ যিশু তুমি দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো আমার চালিচরণ ব্যবহার কথাবার্তার সব পরিবর্তন করো নম্র করো নিম্ন করো প্রভু তুমি যে নিজকে উন্নত করে যথা তাকে উন্নত করে প্রভু সেই নত করি আমাকে সাহায্য করে দয়া করো আর পড়িগলে তুমি উঠে দাও নয় পড়লে তুমি ধরি থাও সেটাই মহান ধন্যবাদ ধন্যবাদ এই অনুগ্রহ যুগের বলছে এই রকিত সেটাই ধন্যবাদ যেতে দিন বলছি তু বাবু তোমার নাম নেই বঞ্চিও করিব সেইব তুমি সাহায্য করো তুমি দয়া করো হালেলুয়া রিতা বাবা বাবা ও বাবা নি নারা বাড়ি রারা বাবা রি রারা বাবা যাও যিশু দয়া করো তোমরা যে শরণ নিতে আও দিতে প্রার্থনা করতে তুমি শুনিতা উত্তর দিতে তুমি অজ্ঞাত মত দুঃখ সাধন করিথাও সেটাই মহান ধন্যবাদ 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 প্রভু এই আত্মীয় মন্ডল দিয়েছে বলি সেটাই ধন্যবাদ নিতে নিতে সেবা করিয়া যদি উত্তর সেটাই ধন্যবাদ হালেলুয়া রিতা বাবা রি রারা বাবা রি রারা বাবা বা দাস মধ্যে বড় আশীর্বাদ করো না বাবু যিশু তুমি তাଙ୍କୁ বল দিয়ে শক্তি দিও প্রভু সে তোমার দাস তুমি তাଙ୍କୁ মনোনীত করিয়েছ হালেলুয়া রিতা বাবা বা বাবু যিশু তুমি দয়া করো ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସହର ବାହାରେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର ହାଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ଦାସ ପତଙ୍ଗ ପାଇଁ ସେ ବାହାର ବସାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ଦାସଙ୍କର ମୁଖର କଥା ତୁମେ ଦୃଢ଼ କରିଥାଅ ସେଥିରେ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଭୁ ହଉ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର ମନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ସେମାନେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦିଅ ତୁମର ବାକ୍ୟ ବଢି ତୁମେ ଏହାକୁ ଦିଅ ହାଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା এই দেশবাসী সর্ববাসী রাজ্যবাসী দয়া করো হালেলুয়া রি বাবা তোমার রাজ্যে আসো তোমার রাজ্যে আসো হালেলুয়া রিতা বাবা নিনারা বাবা নিরারা বাবা বা যাও যিশু তুমি হস্ত প্রভু হস্ত মেলে মতে পানে মনস্কানা পূর্ণ হইতে তেরে মহান ধন্যবাদ 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 প্রভু প্রভু যিশু তুমি দয়া করো তুমি কইতে যে মোর সেবা করে তা কর্ণ জল করে আশীর্বাদ করতে রোগ দূর করতে সেরে মহান ধন্যবাদ ধন্যবাদ এই দিনে প্রভুকে দেও প্রভু আসুনଥିଲି প্রভু তুমি জাଣିଛ ମୋ ଶରୀର କଥା ମଣିଷ ଉପରେ ଦେଖି ତୁମେ ଅନ୍ତର ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସନ୍ଧାନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସେରେ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା ରିବା ଦାସ ତ ବାକ୍ୟ ଦେବତା ହୃଦୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଦିନ ସେଠି ସାଗୁଣ ପଢ଼ିବା କରିବ ସେଇ ବାତ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୟା କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ମାଗିତା ଯାଉଛି ପ୍ରଦାନ କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ
ଋତୁର ବିବରଣ 1 ପର୍ବର 14 ପଦରୁ 18 ପଦ ଯାଏ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଏଥିରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲେ। ପୁଣି ଅର୍ପା ଆପଣା ଶାଶୁକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା, ମାତ୍ର ରୁଥ୍ ତାକୁ ଧରି ରହିଲା। ସେ ତାକୁ କହିଲା, ଦେଖ ତୁମର ଯା ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଓ ଆପଣା ଦେବତା ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲା, ତୁମେ ଆପଣା ଯା ପଛେ ଫେରିଯାଅ। ରୁଥ୍ କହିଲା, ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବାରୁ ଫେରିଯିବାକୁ ମୋତେ ବିନୟ ନ କର। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାକୁ ଯିବି, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ରହିବି। ତୁମର ଲୋକ ହିଁ ମୋହର ଲୋକ ଓ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ମରିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ମରିବି ଓ ସେଇଠାରେ ମୋର କବର ହେବ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଯେବେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ମୋତେ ବିଚ୍ଛେଦ କରେ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ରୂପେ ତାହା ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ରୁତ ଦୃଢ଼ ମନସ୍ଥ ଅଟେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ତାହାକୁ କଥା କହିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲା। এই ଋତୁର ବିଷୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କିଏ ତାପରି ଅଛି? ଗୋଟେ ବିଜାତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲିଆ ନାହିଁ। who is like Ruth the Moabitess, ସେ ମୋଆବୀୟ ରୁତ୍ ପରି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଅଛି ଯାହା ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରାଗଲା। ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ 4ଟି କଥା ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଆଉ এই ରୁତ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ରୁତ୍ ପୁସ୍ତକ ପଢିଲେ। ପୁଣି ସତରେ ଯେପରି ଗତକାଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଷ୍ଟର ବିଷୟରେ, ତା ନାମରେ ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଲା, ଏଷ୍ଟର ବିବରଣ। ମାତ୍ର এই ରୁତ୍ ସେ ତ ଏଷ୍ଟର ତ ସେ ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲିଆ, ମାତ୍ର ରୁତ୍ ସେ ବିଜାତିଆ ମୋଆବ ଦେଶୀୟ ଆଉ ସେ ଆଉ କନ୍ୟା ସେ ଥିଲା। ସେ ନୟମିର ଆଉ ପୁଅକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲା। ସେ କେତେବେଳେ ନୟମି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା, ତେବେ ନୟମି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଏଲିମେଲକ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମହଲନ କିଲିଓନ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା, ସେମାନେ ମୋଆବ ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯାହା ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, କେମିତି ସାବଧାନର ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବି ସେମିତି ହଉଛି। ଲୋକମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବିପଦର କାରଣ ହେଉଛି, ଫାନ୍ଦ ପରି ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଉ ଦୂର ଦୂର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ମନ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅନେକ ଗୋଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେମାନେ ସେ ତାମିଲନାଡୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଯାହା ଘଟିଲା ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଠାକୁର ମା କହିଲି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଯଦି ସେମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ କେବେ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆଉ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମନ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଜୀବନଟା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ମନ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ମୁଁ ନିଜେ ଥିଲି ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ାରେ ବିଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କେତୋଟା ପିଲା ଠିକ୍ରେ ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ରହିଲେନି, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଲୋକ ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ, ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ଘର କାମ ପାଇଁ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ସବୁ କିଛି ବୋଲିକି ମନେ କରୁଛନ୍ତି।
लगाम छड़ा हो जाऊँ सुजोगर सद्व्यवहार कर कही जो बाइबल लिखा जो मैंने गिर्जा के आसीपार ना नामधारी क्रिश्चियन भाव में रविवार आसुँच कौन से आग्रह अभुज किसी न था जो गोटे गोटे समय अच्छी से प्रकार प्रभु का हुए तो सुजोग गोटे विभिन्न प्रकार पर्वपर्वाणी हो जहाँ किसी हो सीजनल आउ हॉलिडे सब विभिन्न ऋतु संबंधी जमी शीत ऋतु आ ग्रीष्म ऋतु सब छुट्टी गुड़ाक था से दिन पर्यंत तो से छुट्टी गुड़ाक लोक मैंने गिरजा प्रार्थना आसी पारते जो मैंने आसी पारते नहीं से प्रोग्राम बनाती दूर दूर स्थान को जाकि बुलापी निज लोक मान भेटापी खुशी मनाती से गिरजा प्रार्थना करने को आसने यहाँ कौन सुजोगर सद्व्यवहार जो मान प्रभु प्रति मन थी राज्य धार्मिक अन्वेषण करने धार्मिक क्षुदा तृषा थी सुजोग मिले से माड़िकी आसवे जब पाउल कहले ख्रीष्ट प्रेम किए मान विच्छिन्न कर विभिन्न कारणवश जो मैंने चाकरी कर छुट्टी नौ छुट्टी नौ मात्र मु तो गिरजा जापारे कहीकि मो छुट्टी नहीं कि गिरजा जी क्या मन से ना कौ ख्रीष्ट प्रेम आम ठा रहा मात्र बाइबल लिखा कौन जो मैंने सदा प्रभु गोरे रोपित होकर अटल होकर रहा दरकार आउ से आद्य मंडल कथा कहते से कौन कले प्रेरित मान शिक्षा सहभागिता मान गिरजा मंडली रोटी भांगा प्रार्थना निविष्ट भाव में रही हलचल हेले ना आईपरी भाव में हवा कथा नहीं सुजोगर सद्व्यवहार नहीं बुलवा चारिड़े लोक मैंने खुशी हे कि लोक आम घर को इनवाइट करिया लोक मान चर्चा रही सब करूँ सब प्रभु को सेवा करूँ प्रथम ये ना कौटी गोटे पाखे गिरजा थी जाए बसी पड़ा प्रकृत विश्वासी मैंने सेमती करती ना एठी सेठी बसती ना गोटे जगह खोजती गोटे भल जगह पाला से स्थिर रहती तलमूल एपाखे सपा कहती ना आउ तो द्वारा बाइबल लिखा विभिन्न प्रकार शिक्षा रूप वायु तुम इतस्तत चालित हेले तुम वृद्धि पाई पारिबनी तुम आत्मिक जीवन में तेणु आम निज प्रकृति परीक्षा कर देखा दरकार आम जो सूर्य दिखाई से सूर्यर सद्व्यवहार आम कौन करमती करी जहाँ प्रभु को दृष्टि उत्तम सेपरी कार्य मैंने करूँ देखाई सत्कर्म कर क्लांत हो ना ताले उपयुक्त समय शस्य काट तुम फल पाइब वृथा हम ना दानियल जो सिंह पकाला से राजा कहले दानियल तुम्हें नित्य नित्य जो परमेश्वर सेवा करुच से तुमको उद्धार करेंगे आ प्रभु से आश्चर्य कर्म करें तेणुक लिखा ये प्रिय मैंने प्रभु सारे परिश्रम निष्पन्न आप घर गिरजा प्रार्थना करें निजे करा यथेष्ट बोली आदौ मन करतु ना ये जो परिवेश सृष्टि होती आप घरे से परिवेश ना नाम गोटे नाटारे फर्मालीटी भाव में आप गीत गाउे कौन टे धीर स्थिर भाव में ना आत्मा उत्तेजित होते ना कौन ना पवित्र आत्मा पूर्ण होते ना गोटे हृदयस्पर्शी प्रभु वाक्य शुणिबे केतल अनुयोग थी केतल उत्साह थी पाइबे कहीं शेष साधु मान सहित एकत्र तो निहाती आवश्यक खालीटा प्रार्थना करदे किसी हम ना मत दया कर मत कृपा कर से प्रार्थना कले चलिए से प्रथम राज्य धार्मिक अन्वेषण प्रार्थना पर जदि मो वाक्य जीशु कहले तुम ठारे थाए तुम्हें मो ठारे तुम वाक्य तुम जहाँ इच्छा मांग दिया आप घरे बस खाली प्रार्थना करते दरकार बेलू प्रभु लोक मान प्रार्थना करने कहे कि फोन करेंगे कि किसी मानत करदे कम तुटीगला भावतु ना से लेखा तुम्हें सर्वांतरण आमको खोज तुम्हें आम उद्देश्य पाइब ईश्वर निकटवर्ती हुआ तो से तुम निकटवर्ती देखा जहाँ चारि पर्व 8 पद ईश्वर निकटवर्ती होगा कहले गिरजा आसवा पड़ो मंडली सेवार रहा पड़ो प्रभु सब कर जहाँ असाध्य किसी ना से प्रकार मन थे प्रभु आप सब करदे मध्य तली जीवन परिवर्तन मुझे भावी नी मो पास्टर हेबी प्रचारक हेबी प्रभु दास भी चिंताधारा कटक आसवि एवं चिंताधारा नाला मंडली गढ़ी ये सब चिंताधारा नाला मु सत्य जानी सत्य ईश्वर को जानी
ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ବାଟେ ଚାଲିବି, ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହି ବୁଝେଇବି, ଯିଏ ବୁଝେ ବୁଝେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଏପରି ଉଦ୍ଯୋଗ ଆସିଲା, ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ି ହବ ନାହିଁ। ଯାହା କଲେ ଯାହା କରିବ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ି ହବ ନାହିଁ। ଏଇପରି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଲାଭ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୋର ଯୌବନର ସବୁ ଅଭିଳାଷ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଗ୍ରାମ ସମାଜ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଏତେ ଭିତରକୁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଚାଲି ଆସିଲା, ଚାକିରି କଲେ ତ ତମେ ଦିନ ସାରା ରହିବ ସେଠି, ଆଉ କୋଉ ଗିର୍ଜା? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇକି ଟିକେ କ'ଣ କରିବା କଥା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଚାକିରି କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲଙ୍କର କ'ଣ ଚାକିରି ନଥିଲା, ରାଜକୀୟ ଚାକିରି, ସେଠି ତ ଠକି ହବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ରାଜା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦରକାର ହେଲେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ବି ଆସିଯିବ। ତା ଭିତରେ ଦିନରେ 3 ଥର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆହୁରି ସୁବିଧା ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ, ଏବେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାନବାହନ ସବୁର ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆଉ ଟାଉନ ଭିତରେ ଟାଉନ ବାସଟା ଯୋଉ ଅଛି, ନୂଆ ନୂଆ ବାସ ଗୁଡ଼ା ଚାଲୁଛି, କଟକରେ ଟାଉନ ବାସ ସବୁ ଚାଲୁଛି ଦିନ ରାତିରେ କରିକି। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ, ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଣେ 2 ଜଣ ବସିଲା ଭଳି ବସିଥାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଟାଉନ ଭିତରେ ସବୁ ବକ୍ସି ବଜାର, ସେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଏଇ ପାଖେ ସବୁ ସେ କନିକା ଛକଟୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସେ ତାପରେ ସେ ଆଉ ବାଦାମବାଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼କୁ ସେ ଘୁରୁଛି। ପୁଣି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅଟୋ ସବୁ ଅଛି, ରିକ୍ସା ସବୁ ଅଛି, ଯୋଉମାନ ପାଖରେ ଅଛି ତ 2 ହ୍ୱିଲର 3 ହ୍ୱିଲର 4 ହ୍ୱିଲର ଅଛି, ନହେଲେ ସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମେ ଗିର୍ଜା ଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ସେଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଚିହ୍ନା ସୁଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଅଟୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବୋଝ ଭାର ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ତ ପୁରା ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ମାନି ଚାଲିଲେ। 2ଟା ୟଙ୍ଗ ଝିଅ ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଟେଇ ଦେଲେ ସବୁ, ଡୁବ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇ ଡୁବଟା ତ ଜଣେ ଆଉ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ହାତରେ ତମେ ଆଉ ନେଇଛ, ତେଣୁ ଥାଉ। ବାଧ୍ୟ କରି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଭଲରେ ସେଟା ଜାଣିନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିବା ଆମେ ଭଲ ଜାଣୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡୁବ ନେଲୁ, ପାପକ୍ଷମା ପରିତ୍ରାଣର ସେଇଭଳି ଅନୁଭୂତି ଆମଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ଗିର୍ଜା ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଖୁସି ବାସି ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲୁ, ଆମେ ନାଚ ଡ୍ରାମା ସବୁ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି, ହଁ ହେଇଯିବା। ତେଣୁକରି ଆମର ବି ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ ନଥିଲା, ଯାହା ଟିକେ ବି ତ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ କରେ। ମୁଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରିନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ରୋନ୍ ନେଇକି ସେ ଇଚ୍ଛା ମୋର ନାହିଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି, କେହି ଗହଣା ପିନ୍ଧିଛି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉଥରେ ଡୁବନ ଦେବା, ଯେଉଁମାନେ ଡୁବ ନେଇଛନ୍ତି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ହାତରେ ନେଇନାହାନ୍ତି କହିକି, କଟକ ଭଳି ଜାଗାରେ ରହିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି କଟକରେ ରହିକି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିକି କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଡୁବନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୁବନ ସବୁ କରି ଗହଣା ଗାଣ୍ଡି ସୁଧାରି ଔଷଧ ପତ୍ର ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ହେଲା। କାରଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ଆଉ ସେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଭାଇ ରହିଲେ, ସେ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ, ହେଲା ତାର ନା ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଲି, ତାପରେ ପୁଣି ତ ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ତାଳନା ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିବ। ମନସ୍ଥ କରିଛି। ଏ ରୁତ୍ କ'ଣ କଲା? ରୁତ୍ ଅର୍ପା 2 ଜଣ ଥିଲେ। ଅର୍ପା କ'ଣ କଲା? ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ରୋଦନ କଲା, ତା ଶାଶୁକୁ ନୟମୀକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ପଳେଇଲା। ମାତ୍ର ଅର୍ପା ଆଉ ରୁତ୍ କ'ଣ କଲା? ଦୃଢ଼ ମନସ୍ଥ କରିଛି ବୋଲି ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପଦଟା ଏଇଠି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୃଢ଼ ମନସ୍ଥ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷାନ୍ତ ଦେଲା। ତାର 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ରୂପେ
ए रूपे ताहा सहित जीवा पाई रुथ दृढ़ मनस्थ अटे। यह देखी से ताहाको कथा कहबारु क्षांत होला। दृढ़ मनस्थ न कले प्रभु को बाटे चली पारिबो नहीं, प्रभु को खुशी करि पारि जहा हब मु चलिबी आ। तेणु ये गोटे दृढ़ मनस्थ नहीं कि मुझे विश्वास रे चलिबी माने चलि कौ संस्था सहित मिसबी नहीं माने नहीं जहां मोर अवस्था हो पछे सबु प्रेरित शिक्षा मानिबी। लोक गिजा आसंतु न आसंतु मते मानंतु न मानंतु मु चली माने चली मोर सेवा कार्य से कृथा ही ना मते फल देइछंती निजर परिश्रम रे मंडल गुडाक सब करिछि आ विभिन्न स्थान को मत व्यवहार कर यथा सम्मान सहित गोटे दृढ़ मनस्थ दरकार। फटि ना मले मुड़ी नले बाट चली तेरे प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो। आउरी केवल माने प्रार्थना करिकी सब समस्त उद्धार पाइबा से प्रकार गोटे विषय देखा गोटे गोटे स्त्री लोक गोटे विधवा स्त्री लोक विजातीय जो आउ से नयमी एलिमेलेक जे तार से स्वामी मलोन किलियन तांगर दुई पुत्र देश माने से युद्ध दुर्भिक्ष से मार देश भल इनकम हम कही रहे 10 वर्ष भल रहे एमती दुख आसीगला नयमी दिने स्वीकार कर कहूँ ये लिखाई 13 पदर से अंशर लिखाला द्वितीय अंश तुम मान हेतु मोहर दुख अतिशय होइछि कारण सदाप्रभु हस्त मो विरुद्ध निर्गत होइछि। तेणुक बाइबल लिखाऊँ आउ निर्बोध नई प्रभु की इच्छा कौन बुझ केते दिन भलरे चलिबे निज इच्छा चलिले भल विषय हो पारे तापरे दुख माड़ी आसो मोहर दुख अतिशय होइछि से स्वीकार कारण सदाप्रभु हस्त मो विरुद्ध निर्गत होइछि। सदाप्रभु हस्त ता विरुद्ध निर्गत कहीं से कौन जाकि अन्य देवतार सेवा करुला ना तो परिवार सहित करना चोरी कले नरहत्या कले व्यभिचार कले कौ प्रकार पाप ना तो किसी से स्पष्ट कहे प्रभु हस्त मो विरुद्ध निर्गत हो सुविधावादी लोक मैंने प्रभु की इच्छा बुझे मैंने ये दुर्भिक्ष होती कहीं अभाव में पड़ी रहा चलो से दस बुझा से भल इनकम कर गोटे विजात मान गले इनकम कले सब किंतु एठी जो गिजा प्रार्थना होता है कौन मिल से हूँ प्रथम गिरजा प्रार्थना प्रथम प्रथम राज्य धार्मिक अन्वेषण कर जोटी से गिरजा हम ना प्रभुकर संतोषर सत्य उपासना हुए ना जोटी सत्य उपासना से गोटे जगह दरकार गोटे द्वितीय ना मत प्रभु से गाइड कर आल्फाबेट शिक्षा निर्दिष्ट स्थान ना मो धर्म जीवन विप्लव भाव में विप्लव सृष्टि हो ना अन्य मुझे सृष्टि कर गत थर जो मुझे बलांगीर को गली से जो मीटिंग है 3 दिन मीटिंग जड़े विशिष्ट लोक जो मीटिंग नेली मीटिंग सरला मात्र के समस्त लोक अच्छा असंख्य भाव में भितर बाहर लोक सब बाहर पाचेरी बाहर लोक पब्लिक लोक मैंने ठिया होगी सब शुणुंट आर तो एकदम लोक भर्ती सब पेंटिकॉस्टल चर्च मीटिंग प्रभु मत यपरी भाव में व्यवहार कर शेष होगा समस्त सामने से विशिष्ट लोक ठिया कहले गोटे वर्ड कहले मुझे कार्य कर इंग्रेजी में गोटे वर्ड कहले जोर दे से कहले ट्रेमेंडस माने भयंकर भयंकर भाव में प्रभु हाँ बाइबल लिखा मत गोटे दिन कहला वर्डा प्रभु रब द्वारा कहले सदा प्रभु भयानक वीर परी मो संगे अच्छे एत जगह कौन से कार्य हवा को पड़े बहुत सावधान सहित चलतु परिस्थिति को देखिए चिंता करूँ ना लोक मान कथा शुणी चिंता करूँ ना केवे केवे लोक मैंने प्रभु को लोक मैंने भी भल कथा कहे निजर भल पाए शेष मंद थी मंद थी जीशु कौन कहते से कथा शुणु स्वप्न दर्शन पर टिके भरोसा रखु आत्मांकर चालना टिके निर्भर कर प्रभु तुम्हें कौन चाहूच मु कौन करी प्रभु को इच्छा कौन ता बुझ लिखाई मनुष्य बुझे कौन से पथ सरल शेष मृत्युर पथ थाए यहाँ एम
10 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଃଖ ଯେ ଦୁଃଖ ମାରି ଆସିଲା ଅତିଶ ନୟମୀ ତାକୁ ନୟମୀ ଦିଆହେଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ମଧୁର। ସେ କହିଲା ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ମତେ ଆଉ ନୟମୀ ମାରା କୁହ ମାନେ ତିକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଲି। ଆଜି ବି ସେମିତି ଘଟୁଛି ଘଟିବ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଲେଖା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଖରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ତାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ 10 ଦିନ ସହିଯାଅ। ସବୁବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯିବାକୁ ଦେବେନି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଖି ପାଖି ରଖିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ସେଠି ଯାଇକି ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ତାପରେ 2ଟା ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ ଏ ନୟମୀର ଏ 2ଟା ପୁତ୍ରବଧୂ ଅର୍ପା ରୁଥ ରହିଲେ। ତାପରେ ଖବର ମିଳିଲା 10 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଚାଲିଯାଇଛି ସୁଭିକ୍ଷ ଆସିଛି ଏବେ ରିଟର୍ନ କରି ଆସେ। କିନ୍ତୁ କହୁଛି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲି ମୋର ଦୁଃଖ ଅତିଶୟ ହେଇଛି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଆଉ ସେ ନିଜେ କହୁଛି ସେଇପରି ଭାବରେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ପରିବାର କଥା ମାନେ କଲେ ସେ ବନାଞ୍ଚଳ କୋଟିଗୁଡ଼ାର ନିକଟରେ ଥିବା ସେ ଠାକୁରମାନ ଗୋଟେ ପରିବାର ବିଷୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ସେମାନେ ଆଦୌ ବାଟରେ ନଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଗୋଟେ ହାଇ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସିଲା। ଭଲରେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ଦୂର ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାରା ବନାଉଛନ୍ତି କୋଠା ଫାଟା ଘର ବନାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଭଲରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ସବୁ ସହର ଢଙ୍ଗରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ହେଲା ଗତ ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ ଖରା ଛୁଟି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଲରେ ଆଉ ସେ 5-6 କି କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସୋଳିସ ଆସୁଛି ବାପା ମା ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗଲା ଛୁଟିରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ସେମାନେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବାପା ମା ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାଇ ନା କ'ଣ ବୋଧେ ଅଛି ନା କ'ଣ ଛୁଟି ଗଲା। ତେଣୁ ବାପା ମା ଆମର ଚାହିଁଲେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଝିଅ ଆସିନି ସେ ଯିବ ଏବେ ଗଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା ତାର ଫଟୋ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ କହୁଥାନ୍ତି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସେଇ ଝିଅ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଏତେ ଭଲ ପିଲାଟି ସେ ଯେତେ ଦିନ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖ ଆସିବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ମୁଁ ଯିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ହେଲେ ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ କ'ଣ କରିବି ତୋ ପାଇଁ ଥରେ ତ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁ ଯା ନିଜେ ଆସିବ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ କହିବି ସେ ଯିବ। ସେ ଗିର୍ଜାରେ ବସିଲା ସେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥାଏ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କେଜାଣି ଦେଖ ଟିକେ ମୋତେ ଫଟୋ ଦେଖିବି ହଁ ବୋଧେ ମୋତେ ନଜର ରଖିବି। ଛୁଟିରେ ଗଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାପରେ ଆସିବ ଛୁଟି ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆସିଲା ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ଅଣାହେଲା। ବାପା ମା କାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ଆଉ ଇଏ ଯାଇକି ଅଛି ଆଉ ହଠାତରେ ବାପା ମା ଆସିକି କ'ଣ ଖବର ଦିଆହେଲା ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଆଉ ବେକରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଝୁଲିକି ସେ ରହିଛି। ସେ କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏତେ ହାଇଟ୍ରେ ସେ କେଉଁଠି ବାନ୍ଧିବ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବ କାହିଁକି ବା ସେ କରିବ। ପୋଲିସ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କିଛି ତାର ଟେନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଉ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ରୋଦନ ବେଳାପ ସବୁ ଗ୍ରାମ ସବୁ ହେଲା ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା ମୋତେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଅଣାହେଲା ଗାଁକୁ ଅଣାହେଲା। ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣା ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ତା ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳେ ଗାଁଟା ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ସେ ଝିଅଟା ପାଇଁ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖରେ ବାପା ମା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କହିଲା ଆଉ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେୟା ହିଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସେମିତି କରି କାମ କରୁଥାଏ ଜଣେ ଭଲ ବିଲିଭର ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁଯୋଗ କଲି। ତା ପୁଅର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପଢ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ପିଲାଟା ଦେଖିପାରୁନି। ମୋତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ସବୁବେଳେ କରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୋଜେ କଟକ ବାପା କେବେ ଆସିବେ ଆଉ ଗଲା ମାତ୍ର ଆସି ଧରି ପହଞ୍ଚିବ ପୁଅ ପିଲାଟା ଛୋଟ ପିଲାଟା 2-3 କି କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିବ ପରା ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁ ତା ମା ଏମିତି କରିକି ସେ ଯାଇକି ମୁମ୍ବାଇରେ ତାର କାମ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ବହୁତ ଲୋନ୍ ଅଛି ତ ସେ ସୁଝିବା ପାଇଁ। ଲୋନ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ କାହାର ଲୋନ୍ ନାହିଁ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ତା ଭିତରେ କରିବା କଥା। କ'ଣ କରିବି ସ୍ୱାମୀ ତ ତାର ଅଲଗା ଚାଲିଯାଇଛି 4-5ଟା ପିଲା ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଭଲ ବିଲିଭର ପରା ଭଲରେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ କିଛି ବାଟ କରିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ତମେ ସେ ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କର ଅଳ୍ପକୁ ବେଶୀ ବି କର ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି।
लोक जो धाड़ कर जो रही से भी कह बुझेबू मो सिचुएसन टे धैर्य रख मो स्वामी ना ये पिला एत सब धैर्य रख मो आस्ते आस्ते कर गाली निंदा अपना शुणे शुणु ये कहीं लोन कर मन इच्छा भावी चिंतित सब करवा कथा तो निजे बुझल ना तुम जहा कर गिरजा प्रार्थना को पाखरे रखिकी कर हाथ में धरिकी कर छाड़ बहुत कर अनुरोध कली मुझे खराब भावी नहीं तो भल पाई मुझे से कहला ना ना मुझे आसी गाँव को कहीं पिलाटा फोन करके मत कहला जदि तू न आसबू माँ ताले मुझे छोट पिलाटा 2-3 साल पाठ पढ़ुची मुझे को बास चक तले मुंड देदेवी ना से जो ब्रिज अच्छी से तो डे पड़ी मुझे आत्महत्या करदेवी बचे मत बहुत कष्ट लगे मुझे बहुत अनुरोध करी माँ को कहली ते ये कथा शुणापी केमती लगुच एत गोटे सुजोग अच्छे से करनी जदि छोट पिलाटा निजे कथा कहते फिल न करी कौन तू करुचु से तू जा देख तो इच्छा मुझे अधिक किसी कही खाली भाईना प्रार्थना कर ये किसी चलो मुझे तो करुच्ची करी कि हेनी से प्रार्थना तू निजे चिंता कर जदि प्रभु ते कौन तू जा छोट छोट पिला छाड़ी जा मुंबई रही तुम चाकरी कर कम कर बुझीपार निज लोक मान हाथ में से छाड़ी दे बापा माँ से स्नेह प्रेम जत्न से दरकार ना से खुशी हेनी नेक्स्ट टाइम आसला बेलू काले जदि ते सुजोग मिल नहीं से पिलाटा सतरे जाए कथा करानी एमती किसी करदे बुझू से मत किसी कहबार ना मत बहुत रागी मत किसी कहबार ना से प्रार्थना करुर्तमान जहाँ इच्छा तू बुझु रागी की मुझे अनेक कथा कह भाई ना मुझे जानूँ भल पाई तुम कौच कि कौन कर आगुरी सतर्क कहीकि सब करवा कथा तुम जहाँ अच्छी से सन्तुष्ट रुह मैं समस्त मोर स्टाटस बढ़ेबी ये तो सब हो ना मुहूर्त के सब किसी टंका पैसा लोन इत्यादि सब मिल जाऊँगी सब करने लोक सब बाटर तेणु यही प्रकार विष ता पूर्व आम सतर्क हवा दरकार आज से समान भाव में विष सब हो रुतर कथा देख चिंता कर तार कौन 4टी विष जो मुझे कहली तार 4टी विषय पाखे आउ न स्टबर्ननेस दाम्भिकता ना न सिनफुलनेस पाप ना न स्लथफुलनेस आलस्यता ना आउ गोटे विषय जस्ट मो मन में चिंता करी न हाँ न स्लथफुलनेस न सेल्फिशनेस स्वार्थपरता ना 4टी विष ना स्टबर्ननेस ना कौन दाम्भिक होगी तुम परमेश्वर मोर परमेश्वर तुम लोक मोर लोक है बड़ कथा स्पिरिचुआली मुझे कथा ना 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 मुझे आसबि तुम घर रही कौन जहाँ कम मोर विश्वास मुझे चलि ना मुझे जो जहाँ को मानी मुझे धरी से ना मुझे जो बाटे जो शिक्षा पाई से मुझे रही ना यहाँ मुझे छाड़ी आम तो आगु यहाँ जाचु आगु आम शिखीचु समस्ते यहाँ कर चली कि नहीं से कुछ तुम परमेश्वर को छाड़देला जहाँ को से परमेश्वर मान छाड़देला लोक मान को छाड़देला सब बड़ कथा प्रथम राज्य धर्म आज विश्वासी मैंने जो मैंने मंडली आसती अनेक आसती मात्र से बदलू ना खाली आसुच्च गिरजा प्रार्थना कर पलाऊँ बहुत जगह लोक मैंने सेमती ही करते विशेषकर मुझे देखी परिवर्तन ठार से मेडिकल चर्च मान जो मुझे सब जाइए विभिन्न जगह बुलचा पूर्व मत जोड़ी देखी मुझे तो पास्टर भी थी से आसती अनेक वाक्य मानती ना शिक्षा ग्रहण करती ना गिरजा आसती अरे कहीं तुम ताहले तुम तो मंडली अच्छी ना ना ये भल लगे कहीं भल लगे कि गोटे स्वतंत्रता थी से भल विषय ग्रहण कर ना बदलती ना से कौन से विशेष किसी लोक मान मो भर किसी सब विशेष चिंता न था लिखा जत्न कर अवधान कले आशीर्वाद आशीर्वाद तुम वर्तिब हाँ मुझे से चिन्ह आशीर्वाद कथा यपरी भाव से वाक्य सब ग्रहण कर चलिए गोटे बड़ कथा छोट कथा नहीं जो से सुजातार निर्बंध लोक आसी पहुंचे कौटू से पाखु कौटू गोटे बाइल पढ़ना कर लोक मैंने आसी जो जनागला तार से कौन पिंधे से मोमेंट ये मैंने दुई जन स्थिर करें आम से पिंधे आम से छाड़ देचु बाप माँ लोक मैंने लोक मैंने भोजी रंधा ना ना कहे से पिंध ना सर बाहाघर सरिया पर्यंत हो से पिंध न पिंधे देखा ना तो आम करूँ ना
से भोजी खाइले कि नहीं से लोक मैंने मु जाने नहीं मात्र से माने फेरीगले छोट कथा नहीं एटा मु केबे तो सुनिनी एमती कथा आरंभ के मना करते कौन लोक आसी पहुंची खाद्य प्रस्तुत होइछि जेतले कराउछि से मना करे एटा छोट विषय नहीं आउ से चिनार मध्य से प्रकार भाव से माने आउ वाक्य सब ग्रहण करके आम ए बाटे चलू ग्रहण करूँ ना से सब चलते तेणु डेफिनेटली मो मोर चिंता करिया लोक मैंने चिंता करे मोर कर्तव्य ना मत प्रभु धरवे मत गोटे दायित्व देते अधिकार देते प्रभु आउ मत किसी आउ सामर्थ्य देते मत करते से चिनार आखिर प्रोब्लेम तू जो देखिपारे 3 मास रहीगले गिर्जा आसुना आउ बड़ चिंतार विषय है कौन कर चिंता करी अंततः मैंने रविवार जब आस से अटर व्यवस्था कराला देखिली से आसिले से दिन आउ 3 जन भौणी मैंने आसते उपकृत गोटे दिन पाई मुझे हिसाब करी एवं तो प्रभु अनुग्रह कले दया कले बापा प्रकृत में मरवा कथा मात्र बंचे देले लोक मैंने तो अनेक अच्छा सब आसी पहुंची जाते आने सब दायित्व भी कहते किसी चिंतार दरकार नहीं गाँव को आसना तुम से रुह तुम बापा काम कर दरकार नहीं जहाँ तुम आवश्यक आम दबू तुम से स्थिर भाव किसी व्यस्त हमार आवश्यक नहीं भलरे तुम रुह इत्यादि सब कही आ प्रभु बापा मृत्यु बंचे देले मुझे विशेष भाव में मनोयोगी हेली से खोलिकी कहले देखो एमती दिने बापा रागी आम कौन कहला बेलू एमती गोटे कथा कहले आम जानूँ यहाँ शिक्षा दिखाई तुम गिर्जार एमती गोटे कथा तापर तो बापा अवस्था एमती मुझे मो हाथ में अच्छे गिर्जा मैंने मो विरुद्ध से कहते मुझे जीवी क्षमा मागी प्रभु ग्रहण कर सेपरी जाकि प्रार्थना कली अनेक दिन जाई घर प्रार्थना कली बंचिक बर्तमान नॉर्मल हो गले लोकटा से चिन्ह मत बाध्य समस्ते लोक मैंने करी फाइनाल मतलब देखिपारे आस्ते आस्ते मोर सब चलीगला कौन करी मुझे तो मेडिसिन व्यवहार करूँ बहुत दिन है बहुत प्रार्थना उपवास मान इत्यादि से कर देख जब समस्त लोग कहते कर तार कला वर्तमान से कहे एत भल देखी मो जीवन में देखी नी बापा आउ टिके बल से पातु लोक मान निजे तार से गाड़ी जोड़ा देखा बहुत कौन पैसा खर्च हो 20,000 कौन पर खर्च हो कहता से गाड़ी ठीक कर एत दिन मुझे चलेनी मुझे टिके प्राक्ट कर आम गाड़ी आस हिसाब करी अटर 2.5 वर्ष गोटे मसरे 4टा रविवार केबे 5टा रविवार आउ थरके 300 टंका हिसाब से हिसाब से भाभी पारूनी के खर्च हो 40,000 उपर खर्च हो 2.5 वर्ष 40,000 उपर केवल ऑटो भाड़ा खर्च हो ठीक हिसाब कर मसरे 4टा रविवार कि 5टा रविवार आउ 4 तारिख 12 5 तारिख 15 सो हिसाब से 2.5 वर्ष हिसाब 40,000 उपर मुझे ये पैसा थी से प्रभु कार्य के लगे पारि मत किंतु चिंता कर तो करने को जद्वारा से कम से कम रविवार आसीपारे सुजोग है प्रभु धन्यवाद हो किसी दिन मध्य से पुनर्बार गिर्जा को आसिले से गाड़ी फाड़ी सब सहित आसे आउ मत ए भार नवा पड़ो ना प्रभु कार्य में लगे पारि तेरे आम ठार गोटे दृढ़ मनस्थ थी आम करने को प्रथम कथा जहाँ कहली से रुथ ठारे कौन किए तापरी हु इज लाइक रुथ तार गोटे दृढ़ मनस्थ कर कौन कहली न स्टाबन दाम्भिकता ना मुझे जहाँ जानी मुझे जहाँ बुझी जहाँ मानी से बदली जाओ सत्य जानला पर बदली जाओ मु बदली जाइए न बदली कौन अनेक लोक बदलुंट जे न बदलुं न बदलुं प्रभु वाक्य जो आम ग्रहण न करा प्रभु आमको ग्रहण कर निजे तार परिणाम भोगिया पड़ो प्रार्थना बोले प्रभु शुणे ना लेकिन आम लोक मैंने ज्ञानर अभाव सकाशु विनष्ट होती तुम्हें ज्ञान अग्राह्य कर ना आम तुमको तुम संतान मान भी अग्राह्य करा पासरी जावा हो से 4 पर्व 6 पद पढ़ु टे जानवे तेणु से रुद्र तुम परमेश्वर मो परमेश्वर तुम लोक मोर लोक हे लोक मान भर आसी से सेवा कला परमेश्वर सेवा कला लोक मान सेवा कला एक
न स्टबर्ननेस न सिनफुलनेस सबुठ बड़ विषय से गोटे विशेष कथा बोयाज को जेत विवाह करुचे से नगर श्रेष्ठ जड़े लोक जार वंशरू जीशुंकर जन्म है रुत बोलिकी माथ्यू 1 पर्व जो स्त्री लोक मान गणना करा जाए बाइबल रे वंशावली रे 4 जन स्त्री लोकों ना अच्छे ता भर रुतर नाम अच्छे रुतंक गर्भरू बोली देखा आकिपरि आसी दाऊदंकर वंशधर भर जीशुंकर वंशधर भर को से चली आसला ता ना रे बाइबल गोटे पुस्तक लेखा से नगर श्रेष्ठ जन लोकों को से विवाह कला बयस अरे श्रेष्ठ जन लोक कौन दरकार ये गोटे विधवा स्त्री को से विवाह कर पुणी विजातिया गोटे देश कौन सुंदर कन्या मैंने ना इस्राएल लोकों अधिक सुंदर लोक जगत में कहीं ना प्रभु से प्रथम से मनोनीत करे गोटे विजातिया पुणी विधवा ये केमती तार मन कौन से बयस कहला गोटे समय तुम्हें जो जड़े साध्वी ये कथा मत कहुई जानी कौन से लोक पछे तुम्हें जाइना तुम्हें साध्वी से जो पचारे मुझे आप दृष्टि प्रकार अनुग्रह पाइली तुम्हें साध्वी कौन सी जुआ लोक क्या पछे तुम्हें जाइन तुम विषय मत सबू कहुई केमी तुम्हें तुम शाशु प्रति तुम्हें दया देख सब मत कहुई से विवाह कर न सिनफुलनेस कौन सी पाप धर्म ना से सब बड़ कथा जोड़ा लिखा धार्मिकता देश उन्नति जन्म है मात्र पाप अधर्म नरगणर अपमानजनक धन्यवाद ना कौन न स्लोथफुलनेस आलस्यता नहीं गोटे स्त्री लोक विधवा स्त्री लोक ता शाशु बुढ़ी पाखे अच्छी दिन राति परिश्रम कर बाहर को जाए चलाऊ बाइबल लिखा कौन ना आलस्यता घुमा चिराकना पिंधे तेणु हे अलसुआ पिंपुड़ी पाखक जाओ प्रभु चाहती उद्योगी प्रभुकर लोक मान से कर्तव्य से करुच्चे काम कर बाहर को जाए परिश्रम कर मजूरी से खटुची से कूली मजूरी से खटुची को चाकरी ना शाशु को बचेगा तेणु से प्रभु चाहती समस्त कठिन परिश्रम लाभ अच्छे लिखा से लिखा से गुणवती स्त्री किए पाइपर मुक्ता ठार तार मूल्य अधिक ता विषय वर्णना कर लिखा से आलस्यर आहार खाए ना राति तार प्रदीप लिभे ना से वाणिज्य जहाज तुल्य नगर में बसवा समय तार स्वामी प्रशंसित हुए किए ना तार स्वामी से इत्यादि आओ नित्य नित्य उठी तार संतान में धन्य धन्य बोली कहती ये गोटे से प्रकार रुथ प्रभु चाहती से प्रकार स्वभाव क्वालिटी धारण करने गोटे न स्लथफुलनेस आलस्यता ताठारे ना जदि किए अलस हो मन रखु प्रभुकर दृष्टि तापर रही प्रभु उद्योगी लोक मान पसंद करते उठतु देखा हे निद्रित जाग मृतमान मध्य उठाओ ख्रीष्ट तुम आलो प्रदान कर दाऊद कौन करें संध्या प्रभात मध्यान भावना करी रोदन कर प्रातः काल तुम्हें मोर रब शुणव इत्यादि न सेल्फिशनेस स्वार्थ नहीं से अर्पा तो चुंबन कला कांदिला सब कला मात्र अर्पा आ रुथ मध्य एत फरक जो मैंने कहले आम जीवु तुम अर्पा भी कही प्रथम मुझ तुम सहित जीवी आम 2 जन जीवु ना जाई कौन लाभ मुझे कौन पुओ जन्म करी तुम स्वामी ग्रहण कर अपेक्षा कर कौन ये तो मोर दुख अतिशय होती परमेश्वर सदाप्रभ हस्त मो विरुद्ध निर्गत होती जाओ स्वामी ग्रहण कर भल रो एत अर्पा उच्च स्वर कर 2 जन रोदन कले अर्पा चुंबन कला चलीगला रुथ के धरिक रहा राजा तुम जहाँ गला तुम्हें भी जाओ मत कहबनी से कथा मृत्यु छड़ा तुमको मत कि अलग 18 पदे मुझे दृढ़ मनस्थ एक प्रकार मन जदि थी प्रभु कार्य करेंगे से सदाप्रभु चक्षु चारिटे दौड़ गोटे विजातीय प्रति जब एक प्रकार प्रभु कार्य कले स्वजातीय प्रति कहीं न करेंगे ईश्वर मटे तो मुखापेक्षा ना मात्र से स्वजाति भितर देखा जाऊना प्रभु लोक भितर देखा जाऊना विश्वासी मान भितर देखा जाऊना तेणुक प्रभु जीशु से दिन कले से सेनापति जन विश्वास कले इस्राएल मध्य एत बड़ विश्वास मुझे देखी ना
ଖାଲି କରୁଛୁ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳି ଆମକୁ କରିବା ଦରକାର। 4ଟି ବିଷୟ କହିଲି, ହୁ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ରୁଥ୍, ଆଉ ନୋ ଷ୍ଟବର୍ଣ୍ଣନେସ୍, ତାଠାରେ ଯେଉଁ 4ଟା କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ଦାମ୍ଭିକତା ନାହିଁ, ସେ ତାର ଈଶ୍ୱରକୁ ଧର୍ମକୁ ସବୁକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲା, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ସେବା କଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏମାନେ କିଏ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରିବାର ସେ ନାହିଁ, ସେଭଳି କଲା। ତେଣୁ ନୋ ଷ୍ଟବର୍ଣ୍ଣନେସ୍, ତାର ଦାମ୍ଭିକତା ନାହିଁ, ନୋ ସିନଫୁଲନେସ୍, ପାପ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ବି ନାହିଁ, ପଛକେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ଝିଅ ହେଇଥିବ, ଅଧିକ ବୟସ୍କ ହେଇଥିବ, ସେ କାହିଁକି ସେ ବୟସ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାପରୁ ନିଜକୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ କରିକି ରଖିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଠାରେ। ତାହା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମର ପାପ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ, ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ। ନ ସ୍ଲୋଥଫୁଲନେସ୍ କହିଲି, ଆଳସ୍ୟତା ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ତା ଶାଶୁ ପାଇଁ, ସେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତା ଶାଶୁ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। କୋଉଠି ଯାଇକି ତୁ ଏତେ ସବୁ କାମ କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଣୁଛୁ? ନା ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଯାଇଥିଲି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜିବି ନିଶ୍ଚୟ, ନ ମୁଁ ରହିବିନି। ଶାଶୁ କେତେ, କେବେ କୋଉ ଶାଶୁ କହିବନି ସେମିତି, ତୁ ରହ ଘରେ ସେମିତି, ମୋ ପୁଅ ତ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ତୁ କୋଉଠି ବାହା କରିବୁ? ମାତ୍ର ସେ ଏମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ସେପରି ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସେ ନିଜେ ତା ପାଇଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତା ବୟସକୁ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେଠିକି ଯା, ସେ ଆମର ଆତ୍ମୀୟ, ଏମିତି କରି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବ୍ୟବହାର କରି ଶାଶୁ ପଠଉଛି। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସୁପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, ଆଉ ସେ ଆଦର୍ଶଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉତ୍ତମ। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ନ ସେଲ୍ଫିଶ, ନିଜ ପାଇଁ ତାର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା, ଯେ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି, କୋଉଠି ରହିବି, କ'ଣ ବଞ୍ଚିବି, କ'ଣ ଖାଇବି, କ'ଣ ପିଇବି, ଘର ଦ୍ୱାର କେମିତି, ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପିତର ପୁସ୍ତକ ଲେଖା, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହବ ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲା ସେଠି, ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଛଡ଼ା ହେଲାନି, କୌଣସି ବିଷୟ ମାନେ ଜାଗତିକ କଥା, କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିଇବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ, କାହିଁକି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତାର ଭାର ସବୁ ପକେଇ ଦିଅ, ପକେଇଲା ମାତ୍ରକେ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ତାହା ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କରିବା କଥା କରିବେ, ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇ ଦିଅ ତାର ଅର୍ଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଭାରେ ଲାଗି ରୁହ, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସବୁ ସ୍ତରରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ହୁ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ରୁଥ୍, ରୁଥ୍ ପରି କିଏ? ଏ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ରୁଥ୍ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମର୍ଥ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାବାରୀ କୁରବାତ୍ରାମାନା ଖାଲାରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗ। ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ରୁଥ୍ କହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା, ଅନେକ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ତା ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ସେ ତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଉଛି, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ପୁନରୁତ୍ଥ ଏହି ପିତାଙ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ। ତଥାପି ସେ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଏ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ନ ହୋଇ ତାର କର୍ମକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ। ସେ ରୁଥ୍ର ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ, ପୁରୁଷ ଲୋକ କ'ଣ, ସଧବା କ'ଣ, ବିଧବା କ'ଣ, ଛୋଟ କ'ଣ, ବଡ଼ କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତା ଜୀବନ କେତେ ବଡ଼ ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇଲା। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ସେ ପାଇଲା, ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାଇବେଲରେ ତାର ନାମରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଗଲା, ରୁଥର ବିବରଣ। ଏବଂ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଂଶଧର ଭିତରକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା, ବଂଶାବଳୀରେ ମଧ୍ୟ ତାର ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତୁମଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାବାରୀ କାରବାତ୍ରାମାନା କାରବାନ୍ଦାଲାରାବାଣୀ ଖାରବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମନସ୍ଥ କରିଛି ମୋ ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗେ, ମନସ୍ଥ କରିଛି ମୋ ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗେ,
মনস্থ করিছি বজিসু সঙ্গে চালুথিবি নফেরিবি মু চালুথিবি নফেরিবি I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେନ୍।